Management for success. Success is not achieving the World Cup. आपकी और मेरी सक्सेस जो है वो छोटी छोटी हैं। आपने अपने एक प्रोफेशनल लाइफ में अपना एक गोल जो है उसको अचीव किया। आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया। इट इज आल्सो योर सक्सेस। हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। मैनेज हैप्पीनेस। अपनी हम खुशी को कैसे मैनेज करें। यकीनन जब हमें कोई सक्सेस मिलती है, किसी भी चीज में हम कामयाब होते हैं, फिर हमें खुशी भी होती है। उस खुशी को कैसे मैनेज करें, उसमें ये देखें कि क्या ये जो खुशी है इसके ऊपर हमें क्या रिएक्ट करना है। अगेन क्योंकि मैं टारगेटेड ऑडियंस जो हम लोग बैठे हैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। उसमें यंगस्टर्स भी हैं, वो लोग भी हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में हैं। देखिए, हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। हम खुशी का इजहार जो है वो जब करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई वायलेंस आ जाती है, कहीं ना कहीं से किसी की हक तलफी आन पड़ती है, कहीं ना कहीं से दिखावा आ जाता है उसके अंदर। ये सारी चीजें जो हैं इनको हमने कॉन्शियसली समझना है कि हम जब खुश हो रहे हैं उस खुशी का ताल्लुक हमारे इनर से है। वो खुशी चले हम दिखाना चाह रहे हैं दूसरों को, लेकिन कहीं इससे किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही, कहीं किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। क्योंकि इससे बहुत से लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो उस सेलिब्रेशन को आपसे सीखेंगे। आपका रिस्पांस क्या था, क्या होता है। शादी आती है, हम उसके अंदर धड़ाधड़ अखराजात, चीजें, सारा कुछ ठीक है, खुशी है, अल्लाह ने आपको दिया, आप खर्च करें, लेकिन आप अपनी फैमिलीज के लिए क्या लेसन छोड़ के जा रहे हैं। अगर खुदा खास्ता उनकी ये एक सोशल पोजीशन नहीं होगी तो कल जो सोसाइटी में आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने लिए, उससे उनको रिवर्ट बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप इन चीजों को, इन थिन लाइंस को अपनी लाइफ के साथ समझें। आज की जो हमारी डिस्कशन है, मैं आपको मैनेजमेंट थ्योरीज में बोर नहीं करना चाहता। मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, सेल्फ से जुड़ी हुई चीजों के साथ रखना चाह रहा हूँ। मेरी एक बुक इंशाल्लाह आएगी, वो है 100 टॉपिक्स हैं, कैफे रफ्ता के नाम से। उसमें जिंदगी के वो थिन लाइंस, यही टॉपिक्स हैं जिसको हमने भुला दिया है, जिसको समझना जरूरी है। बिलीव मी, अगर आज भी आप जाके अपनी आउटलाइन करेंगे अपनी जिंदगी की चीजों को, और आप यही 4-5 चीजें कि मैं खुशी के केस में कैसा रिस्पॉन्स करता हूँ, स्ट्रेस में कैसा रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं अपने रिलेशंस में, जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होता हूँ मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, घर में मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको समझ आएगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरी तो एक पर्सनैलिटी है ही नहीं, मैं तो 3 जाहिद हूँ। एक जाहिद वो जो लोगों के सामने होता है, एक जाहिद वो जो अपनी जात के सामने जब मैं होता हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ होता हूँ। एक जाहिद वो है कि जब वो कमरे में अकेला होता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे पीता है, वो कैसे अपनी जिंदगी जो है वो गुजारता है। आपको समझ आएगी कि नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए इन चीजों को, अपनी जात से जुड़ी हुई चीजों का अहाता करें, अपने आप को समझें, सेल्फ को समझें, फिर मैनेज करें। मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करें, अपने सेल्फ को समझें। आपको जो चीज बुरी लगती है, जो इरिटेट करती है, उसकी एक आउटलाइन करें, उसको एक लिस्ट बनाएं। मुझे क्या बुरा लगता है टाइम पे कि मैं कहीं ड्यूटी है, जाना है, उस कमरे में ठहरता, घड़ी की टिक टिक, रात हो, ये क्या डिस्टर्बेंस है, गाड़ियों की आवाज, किसी ने, बैटमैन ने, किसी और ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, बच्चे ने बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है। अच्छा, देन आई रियलाइज्ड कि मेरे इरिटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आई स्टार्टेड नोटेड इट डाउन, मेरे क्या क्या इरिटेंट्स हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में देखा कि अगर वो 20 हैं तो 20 में ये 10 तो बियॉन्ड कंट्रोल है। रोड पास से गुजर रहा है, उसका शोर है, आई कैन नॉट स्टॉप दी होल ट्रैफिक, ये बियॉन्ड कंट्रोल है, खैर कोई बात नहीं, होने दो। इसी तरह से कुछ चीजें, माय वाइफ इज सिटिंग हियर, मेरी बेटियां एक दिन किसी ने कुछ शरारत की, मैंने उसे डांट दिया। वन ऑफ माय सीनियर वाज सिटिंग विद मी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं डांटा करें। मैंने कहा सर क्यों, आज नहीं सिखाएंगे, कब सिखाएंगे इनको। उन्होंने कहा कि देखें ये तो बच्चे हैं ना, इन्होंने कौन सा दोबारा बच्चे बनना, इसलिए ये इन एज के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं ना, उनको आप माइनस नहीं करें।
یس جو چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے سکھانے کی وہ آپ ان کو سکھائیں, جو ان کی ایج کی بیوٹیز ہیں ان کو ان کے ساتھ جڑے رہنے دیں, وہ ان سے نہیں چھینیں. اسی طرح سے میں اور آپ جو ہیں, ہم جو اپنی لائف کا ایک کافی سارا ٹائم گزار چکے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ بھی کچھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں. مینج یور ایج فار سکسیس. یہ ہماری وائف وہ کہتی ہیں, انہوں نے کلینک پہ لکھا ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ ڈیلے یور اولڈ ایج, یو کی ناٹ اسٹاپ یور اولڈ ایج, بٹ یو کین ڈیلے اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے یہ آگے سے ہمارے ہاں ایک بے کا جو لفظ ہے, ٹرپل بی فارمولا, وہ بڑا نون ہے, کچھ لوگ آپ میں سے فورسز کے سیٹ اپ سے بھی ہوں گے, کہ کہا جاتا ہے, اور یہ ہر لائف میں اپلائی ہوتا ہے آن اے ویری لائٹر پارٹ. پلیز یہ کیونکہ بہت سارے سیریس سا ایک ٹچ آ گیا ہماری ڈسکشن کو. ٹرپل بی فارمولا میں ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر آپ کو ایک چیز بھی اچھی نہیں ملی تو آپ کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی. وہ ہے باس, بیوی اور بیٹ مین. اسی طرح میں نے اسی بے کو جوڑتے ہوئے میں نے لکھا کہ مینج اولڈ ایج فار سکسیس یا مینج یور ایج فار سکسیس. اس میں بچے, بیوی, بزنس, بچت, بات چیت اور بڑھاپا, اس 5-6 چیزوں کو صرف اپنی لائف کے ساتھ جوڑ کے اس کو مینج کر لیں کہ آپ نے بیوی بچوں کے لیے اپنی لائف کو کیسے مینج رکھنا ہے. ان کا جو ٹائم ہے پلیز وہ کسی اور کو نہیں دیں. جو کسی اور کا ٹائم ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اس طرف نہ چلا جائے. جو آپ کا سیلف کا ٹائم ہے اس کو ضرور دیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی باڈی کو اسکین نہیں کیا کہ کوئی ایسی ایب نارمل گروتھ, کوئی ایسی چیز جو میرے جسم کے اوپر کوئی نشان, میری کیا اریٹینٹس ہیں. آپ نے سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کبھی نہیں کیا. ہم دن بدن اگر ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں ہم لتھارجک ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, واک نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ٹائم نہیں ہے. دیکھیں یہی 24 گھنٹے اسی بل گیٹس کے پاس بھی ہیں, لیکن اس کے مینجمنٹ پرنسپل ڈفرینٹ ہیں, آپ کے ڈفرینٹ ہیں. میں اور آپ ہم ہیں بیسیکلی نا. ہم نے اپنی لائف کو خود سمجھنا ہے. اس کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب مینجمنٹ کی نہیں ملے گی جو کہے کہ ہاؤ وڈ زاہد مینج ہز لائف, ہاؤ وڈ فیصل مینج ہز لائف. آپ اپنی زندگی کی کتاب کے آتھر خود ہیں. آپ اپنی زندگی کے اپنے آپ کے ڈاکٹر خود ہیں. آپ اپنے ہیلر خود ہیں. آپ اپنے کاؤنسلر خود ہیں. آپ اپنے مینٹور خود ہیں. اور یس, جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ آپ سے ڈیسیجنز اچھے نہیں ہو رہے, وہ سوشلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اگین اس کے ساتھ جڑے نہیں رہیں, کسی سے ہیلپ لیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز ہم ایک ہی طرح کی انوائرمنٹ میں رہ کے کچھ ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے متس ہیں, انرشیاز ہیں, کچھ ایسے پرابلمز ہیں, کچھ ایسی ہماری بائسنس ہیں, اس سے نکلنا بھی ضروری ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے بھی مشورہ کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہ سولوشن بتا دے گا. ایک کسی بڑے سے کریں, کسی ایکسپرٹ سے کریں جو کہ اس فیلڈ کو جانتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ اپنی لائف کے ساتھ رکھیں. اس طرح سے اپنا بزنس جو ہے, بزنس میں بھی یور جاب, یور ورک پلیس, یور اینی سارٹ آف جو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے, جو آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, جس سے آپ ارن کر رہے ہیں, جو آپ کی سیونگز ہو سکتی ہیں. سیونگز کا آلدو میں نے تھوڑا سا بعد میں بھی رکھا ہے ایک پورشن. اس چیز کو آپ نے اپنی لائف کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کی بیسک نیڈز آف لائف ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ آپ کو زندگی کا ایک ڈیزائن سسٹم ہے, اس کا حصہ رہنا ہے. اس کو ضرور کانشیسلی دیکھیں کیسے آپ اپنی لائف کو اس کے اندر جو نیڈز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. کوشش کریں نیڈ سے جڑے رہیں. اگین میں اس لفظ کے اوپر اس لیے ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نیڈ سے بیانڈ چلے جاتے ہیں. اس کیس میں جا کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. نیڈس کو میٹ کرنا, ان کو حاصل کرنا, وہ دیٹ از ویری امپورٹینٹ. وہ بینگ ایک ہیومن بینگ جو ہے نا, وہ ہمارے اوپر سمجھیں کہ فرض سے بڑھ کے فرض کی طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی نیڈس کے لیے اللہ نے ہمیں جو 2 ہاتھ دیے, جو دماغ دیا, جو صلاحیتیں دیں, کیپیبلٹیز دیں, فیکلٹیز دیں, وہ ہمیں اللہ نے دی ہیں. اسی لیے دی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہمارے ذمہ مقاصد ہیں اس کو ساری چیزوں کو پورا کر سکیں. بچت, سیونگ,
saving of your resources, assets, monetary savings, सारी चीजें, फाइनेंशियल सेविंग, लेकिन टाइम, अपने लिए टाइम सेव करें. जहां जहां से वो क्लटर होके जो चीजें आपकी, या जो जंबल अप होके, या वो जो एक कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, ये बच्चे बता सकेंगे क्या उसको कहते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीजों, उसको जो है एक प्रोसेस होता था जिसके अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर डीफ्रेगमेंटेशन. रिजवान भाई थैंक यू वेरी मच. उस डीफ्रेगमेंटेशन को भी अपने साथ रखना जरूरी है. उसके अंदर वो सिस्टम, ये कंप्यूटर जो आज से कई दहाइयां पहले जो बन गया, उसके अंदर उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि जब आपको लगता है कि आपकी हार्ड डिस्क स्लो हो गई है, तो उसके अंदर आप एक कमांड देते हैं डीफ्रेगमेंटेशन. तो वो जो डिफरेंट चंक्स में चीजें पड़ी होती हैं, उनको वो इकट्ठा करके तो हार्ड डिस्क के ऊपर उसको एक ऑर्डर में प्लेस कर देता है. सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. इसी तरह से बातचीत, गुफ्तगू, कोशिश करें कि जो वो चीजें जिससे आपके इर्द गिर्द लोग इरिटेट होते हैं वो ना कहें. वो खा आपके अकायद हों, खा आपका तजर्बा हो, आपका मुतालिया हो. उससे क्या होता है कि आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना रहे होते, आप जगह खो रहे होते हैं. और बीइंग एन एल्डर, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम दूसरों तक अपनी बात कन्वे करें, कम्युनिकेट करें, खामोश ना हो जाएं. क्योंकि जब आप खामोश हो जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भर जाएंगी जिनको कोई भी नहीं समझ पाएगा. आपके इर्द गिर्द हजारों लोग होंगे, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, जो कि किस तरह से वो टॉक्सिक चीजें इकट्ठी हो गई, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जब आप अपनी स्पीच का अहाता करेंगे, आपको लगेगा कि मेरी इस बात की वजह से जो कहना जरूरी नहीं थी, कितने लोगों की दिल आजारी हो गई. उसको समझे. सेल्फ से शुरू करके हम मैनेज कर रहे हैं ताकि हम सक्सेस लें. वो सक्सेस छोटी छोटी सक्सेस है. उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इसको कंक्लूड करें. आई एम श्योर आप लोग जो है काफी देर से इस डिस्कशन का हिस्सा हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो वो चीजें जो हमारे किसी काम आ सकें, वो मैंने एक आउटलाइन की हैं, छोटी छोटी चीजें हैं. उसके अंदर जैसे हमने बात की कि मैनेज योर वर्क प्लेस एट होम और ऑफिस. आप अपना जो डेस्क है, आप अपने घर में अगर जहां पे बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, जहां बैठते हैं, उसको मैनेज करें. उसके अंदर आप देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे मैं अपने टेबल पे सामने स्टेशनरी नहीं रखता. मेरे सामने कोई वो फाइल जो कि जो इसके ऊपर कोई एक्शन अनएक्शन होती है, मेरी कोशिश होती है कि मेरी कोई फाइल अनएक्शन ना हो, मैं उसको फौरन देन एंड देयर क्लियर करके भेज दूं. हमारे यहाँ कल्चर होता है कि जब मेल आती है तो पूरे दिन की इकट्ठी होकर एक फोल्डर में प्लेस करते हैं और वो आपको दे देते हैं. मेरे लिए ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है. मैं कहता हूं कि वो सारी जो भी मेल आ रही है, वो एक एक लेटर भी आ रहा है तो आप मेरे पास फौरन लेके आते जाएं, और मैं उसका रिप्लाई जो भी होगा वो डायरेक्ट करता जाऊंगा. कोशिश करें आपके सामने जो टेबल है, जो लोग डिफरेंट ऑफिसेज में हैं, वो उसको क्लियर रखें. जितना सामने आपके वो चीजें पड़ी होती हैं, वो आपके ऊपर बोझ होता है, अनसीन बोझ होता है, हमें नजर नहीं आ रहा होता वो, लेकिन वो आपके ऊपर एक वो आपको इनडायरेक्टली आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को वो हैम्पर कर रही होती है. इसी तरह से टू डू लिस्ट जो है, आप ये है कि मैं हर रोज के जो टास्क होते हैं उन्हें मैं एक ऑर्डर में लिख लेता हूं. इसके लिए मतलब प्रिंटेड भी मिल जाती हैं आपको जो डिफरेंट चीजें, आपके एप्स भी अवेलेबल हैं इसके ऊपर, लेकिन आप सिंपल पेपर पे लिखें, और उसमें से जो चीजें रह जाती हैं वो मैं उनको रेड के साथ अगले पेज पे लिख लेता हूं. अगले दिन जब मैं आता हूं तो मुझे पता होता है कि ये मेरी 3 चीजें कल वाली हैं, ये रेड से मैंने लिखी हुई. उससे क्या होता है कि मुझे अपने टास्क अकम्पलिशमेंट के लिए आसानी रहती है. रिवार्ड योरसेल्फ, जैसे मैंने पहले बात की, अपने आप को कुछ सर्टेन टाइम के बाद आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, उनको लिखना शुरू कर दें, लिस्ट बनाना शुरू कर दें. आज मैंने फलां शख्स को इस तरह हेल्प आउट किया, ही बिकेम वेरी हैप्पी. आज मैंने ये अच्छा काम किया, ये सोसाइटी के लिए ये मैंने कंट्रीब्यूट किया. आपको अपनी लाइफ का मकसद और अपनी लाइफ के अंदर आपको अपनी सेल्फ की इंपॉर्टेंस को नजर आना शुरू होगी.
آپ کے اندر زیادہ گریٹیچیوڈ آئے گا, شکر ادا کرنے کی ایبلٹی آئے گی, آپ اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنس دیں گے. آپ کہیں گے اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا, میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ میں کتنی چیزیں کر چکا ہوں جو کہ ان سین وے میں کر رہا تھا. اور اس کے اندر ایک تھن لائن اگین, ایک چیز ہوتا ہے پرائڈ اور ایک ہوتا ہے فالس پرائڈ. اس سے بچیے گا پلیز. یہ جو فالس پرائڈ ہے نا, یہ لے دے جاتا ہے انسان کو. ہم بہت سی ایسی چیزیں زندگی کی جن کو ہم جوڑتے ہیں کہ میرے فلاں نے یہ کیا تھا اور میں نے کیا کیا, اور اگر میں نے کر بھی لیا تو یہ میرے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک اسائن ٹاسک تھا جو میں نے پورا کیا. شکر ادا کرنا چاہیے, گریٹیچیوڈ, شکر ادا کریں, اپنی زندگی میں شکر کو شامل رکھیں. جب یہ کریں گے تو آپ کی ڈس سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ کم ہوں گی. اچھا, اسی طرح سے آفیسز سے ہم جب نکلتے ہیں برا حال ہوتا ہے, بال بکھرے ہوتے ہیں, ہماری حالت کچھ ڈفرنٹ ہوتی ہے, ہم تھکے ہوتے ہیں, فٹیگڈ ہوتے ہیں. آفس سے نکلتے ہوئے بھی فریشن اپ ہو, کیونکہ کوئی آپ کا ویٹ کر رہا ہے. وہ آپ کو مسکراتے چہروں کے ساتھ خوشی خوشی ریسیو کرنے کے لیے وہ آپ کے منتظر ہیں. وہ آپ کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے, وہ سارا دن آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. ایک آخری بات, اور بھی 2-3 چیزیں ہیں, لیکن ایک آخری بات کہ سیلف ٹاک. اپنے آپ سے باتیں کریں, اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ ظاہر یہ چیز آپ نے اپنے اندر ابھی تک کریٹ نہیں کی, یہ ہونی چاہیے تھی. اگین آئی وڈ سے یو آر دی بیسٹ آتھر اینڈ رائٹر آف یور اون بک. آٹوبایوگرافی آف زاہد کین ناٹ بی ریٹن بائی اینی باڈی ایلس. زاہد شراب پینے دے. تو تھینک یو ویری مچ. یس پلیز. وعلیکم السلام. ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نا ہمارا ٹرسٹ توڑا ہوتا ہے جب ہم سے اپنی بات شیئر کی ہوتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم کتنی غیر ضروری ایسے محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب کس سے ہم بات اپنی شیئر کریں یا کس کو بھی بات بتائیں, کتنی بات بتائیں. اس میں کائنڈلی آپ واٹس یور نیم؟ مائی نیم از توحا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ امانگس دی آڈینس اس بچے نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ ہی از آر فیوچر. بڑا ریلیونٹ بہت ریلیونٹ ہے, بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے اس ایج کے اعتبار سے. بالکل, کہ ہم کس سے کیا بات کریں. بالکل. دیکھیں اس میں ٹرسٹ فیکٹر کے اوپر ہم نے پہلے ایک بات کی کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, توقعات ہیں, وہ آپ نے کہا جاتا ہے کہ دوست یا لوگ دھوکہ نہیں دیتے بلکہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں جو ہم ان سے وابستہ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے اس سے کوئی بات شیئر کی اور اس نے کسی اور کو بتا دی. اگین اٹ از اے لیسن. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اس نے اپنے ظرف کے مطابق کیا جو اس کی تربیت ٹریننگ تھی. اب آپ اس سے ریونج نہیں پیدا کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ ایک دوست کھو دیں گے, ایک انسان کھو دیں گے, اور وہ ساری زندگی, پوری زندگی آپ کے لیے ایک اریٹنٹ رہے گا. آپ اس کو دیکھتے ہی آپ کو غصہ آئے گا. آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور کوشش کریں, جو ایک میری بھی پریکٹس ہے, کہ جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ اپنا کوئی بھی پرابلم اس طرح کا جو جس میں آپ کوئی مشاورت چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے نہ لیں. یہ میرا ایک ہے, آپ لوگوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محبت میں کوئی ایسی مشاورت کسی ایسی چیز میں جو میری ذات کی ایک کمزوری ہے یا میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا پہلو ہے جو فیلئر ہے اور میں اس میں ریپیٹڈلی فیل ہو رہا ہوں, تو میں کسی اپنے جو بہت قریبی ہوتا ہے, جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, میں اس سے مشورہ نہیں لیتا کہ وہ میری محبت میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو کہ وہ میری مجھے اس سے لگے گا کہ میں اس کو یہ اتنی بڑی چیز کہوں گا تو یہ نہیں کر پائے گا. وہ مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے گا, لیکن جو آپ کے لیے ان نون ہوگا اور کچھ پروفیشنل ہوگا وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے گا. آپ کو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور ٹرسٹ بریکیج والا فیکٹر نہیں آئے گا. آپ کو وہ ٹھیک بتائے گا کہ یہاں آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں. جو میرا ایک دوست مجھے کہتے ہوئے ڈرے گا, جو میرا ایک بھائی مجھے کہتے ہوئے ڈرے گا, جو میری وائف مجھے کہتے ہوئے, جو میری والدہ مجھے کہتے ہوئے تھوڑا سا جھجکے گی کہ بیٹا نہیں, آپ کے اندر تو یہ خامی ہے جسے آپ نے امپروو کرنا. دوسرا آپ کو کہہ دے گا, اور یہ جو خامیاں یا کمیاں ہیں یہ انسانوں سے ہی جڑی ہوتی ہیں, ہمارے اندر ہے. صرف ایک سیلف اپریزل کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کا جو کوشچن ہے دیٹ از ویری ریلیونٹ کہ کسی نے اگر آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے تو کوشش کریں کہ اسے نہ آزمائیں.
दोबारा ना आजमाएं आप, लेकिन इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन उससे अपने लिए इरिटेंट ना बना लें, क्योंकि आपकी एक साइकोलॉजिकल हेल्थ है। उस साइकोलॉजिकल हेल्थ को आप दूसरों की वजह से क्यों खराब करें? आपके बहुत अच्छे काम जो हैं, बहुत अच्छी चीजें जो हैं, वो इस वजह से रह जाएंगी कि आपको जिससे लगेगा कि ये तो अनवांटेड फेस है, मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, इसने मेरे साथ ये किया था। आपका वो टाइम नेक्स्ट जो है ना, वो आपने उसको अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिहाज से खराब कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज कोई बात कहना चाहें? आपने ये खूबसूरत बात की कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। तो आज मैं अपने लिंकर्स के तमाम दोस्तों की एक अचीवमेंट बताना चाहता हूँ कि 12-13 साल में उन्होंने 600 लेक्चर अटेंड किए। सेलिब्रेट। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मैं मार्केटिंग हेड हूँ स्टेट लाइफ के अंदर। आज की आपका पूरा जो सेंट्रल आइडिया कंसीव हुआ, वो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक तो आपने ये जो बच्चों के लिए या अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए नीड और डिजायर की एक थिन लाइन जो बताई है, ये रियली मतलब जो ना इट वाज न्यू फॉर मी और फॉर एवरीवन। हम गटमट कर जाते हैं नीड्स को और डिजायर को, कि हम नीड पूरी करने के चक्कर में सर ने कहा कि डिजायर में लग जाते हैं। और सेकंड ये कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज सेलिब्रेट कर दी है या हमारे साथ कोई सैडनेस हो गई, तो उसको हमने रिएक्ट कैसे करना है। कि बाद हम सेलिब्रेशन के अंदर दूसरों को टीज करना शुरू कर देते हैं और बाद हम सैडनेस के अंदर पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। थैंक यू सर। तो 2-3 पॉइंट्स थे आपके जो रह गए थे, आपका वो भी मैं अभी शॉर्ट करता हूँ, तो वो है वो शेयर कर लेते हैं। कौन से? श्योर सर, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अगली टॉक में, बिकॉज अभी काफी एक पॉइंट था कि आपने कहा कि हमारे पास जो है वी शुड हैव गट्स टू से नो। कभी कभी हम सिर्फ इस वजह से कि अगला क्या सोचेगा, हम जो चीजें हम पर ड्यू भी नहीं होती वो भी अदा कर रहे होते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कब हमें कैसे नो कहना है। इट्स अ वेरी गुड एबिलिटी, इसको असर्टिवनेस कहा जाता है कि वंस देयर इज रिक्वायर्ड टू से नो, आप नो कह सकें। आप यही फिर एक्सपेक्टेशन वाला मामला हो जाता है ना, और फिर आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो इफेक्ट आता है कि आप किसी को, आपकी वो कैपेसिटी में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, आप वो लीगल नहीं है आपके लिए, आप उसको नो कह सकें कि ये मेरी बियॉन्ड कैपेसिटी है, आप प्लीज इसमें माइंड नहीं करें और उसको समझाएं। यानी एक अब्रप्ट नो जो है, अगेन ये भी इंटेलिजेंटली कहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हेल्दी सोशल रिलेशनशिप या सोशल एडजस्टमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनीथिंग एल्स प्लीज? थैंक यू वेरी मच। Thank you for this session. Available at Liberty Bookshop, How to Say No, or go and purchase it. Now, I would request सरोज शामिल साहब, डॉक्टर सरोज शामिल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, तो किताब के बारे में थोड़ा सा आगे बताएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इस प्लेटफॉर्म से भी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, माइंड साइंसेज से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और काफी अरसे की मेहनत के बाद या क्या काफी अरसे इस फील्ड में रहने के बाद कुछ थोड़ी सी अपना जो एक्सपीरियंस था, जो चीजें थी, वो लोगों से शेयर करने की कोशिश की। तो माइंड साइंस के हवाले से एक किताब तैयार की है और उसका नाम है वेकअप। वो बेसिकली आपके इनर सेल्फ, सोल और सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। सबसे बड़ी चीज ये कि उसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें कम मिलेंगी और ज्यादातर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें अवतार, NLP, ब्रीदिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी बुक लॉन्चिंग भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जलान साहब के साथ। वैसे वो अवेलेबल है से पब्लिशर्स में, जो डिफेंस में स्टेडियम का एरिया है फेज 5 का, खड़ा मार्केट में उसकी डिटेल्स वगैरह तस्वीर भी भेजी हुई है, उसका एड्रेस है, डिटेल है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहें वो आपको पहुंचा भी देंगे और आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी उसके बारे में करेंगे और बाकी आप लोग जब देखेंगे उसके बाद इसके बारे में बहुत शुक्रिया। Augustine Gill to talk about something. Thank you, Jalal sir. Feeling privileged. Zero Toastmaster तारीख कोड पर हर जुमेरात को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग वेयर लीडर्स आर मेड। तो वेन एवर दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे
10 बड़े खौफ हैं. फर्स्ट इज स्नेक बाइट एंड सेकंड इज पब्लिक स्पीकिंग. तो वहां पर जब आप स्टेज पर आप आते हैं तो तब पता चलता है 1 मिनट कितना लंबा होता है. तो वी मेक लीडर्स 1924 रॉल्फ स्पेडली ने बनाया. पूरी दुनिया में उसके 1,14,000 क्लब्स हैं. विद इन द कराची 34 है. तो whenever there is time, please do come and enjoy yourself. तालीम मिल जाती है तो वहां पर हम तरबियत की कोशिश करते हैं. थैंक यू. तो मैं साइड देखी लिंकर्स के नाम से कई फोरम बने हैं. थैंक यू वेरी मच जिलानी साहब, मुझे ये आपने मौका दिया कि मैं अपने आज के जो मेहमानीन हैं और आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका अपनी दिल की गहराइयों से और आपके दिल की वार्मथ से उनका शुक्रिया. वो हमारे दोस्त जमीर अहमद साहब आपको इंट्रोड्यूस करा रहे थे. बड़ी खूबसूरती से आपने जमीर अहमद साहब ने आपका और आपकी फैमिली का नक्शा खींचा और कहा कि आप फजाओं से रह के फजाओं को आपने हेल्प किया, पाकिस्तान को हेल्प किया और फिर आप नीचे आए हैं और बहुत ही नीचे नहीं आए हैं और आप यूज हाइट पे अब हम जैसे गुनहगार और इग्नोरेंट लोग हैं. तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए. तो मुझे याद आया कि आप असल में कह ये रहे थे कि न बना अपना नशेबन. हाँ सुल्तानी के गुम्बद पर नहीं बना अपना नशेबन, कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और मैंने इनका एक एक लफ्ज सुना और वो लफ्ज जो है डायरेक्टली मेरे दिलों में और मेरे जिस्म में और मेरी रूह में समा गया. उसकी वजह ये है कि ये जो भी हमें बता रहे थे वो कमिटमेंट उनका था वो बता देगा और वो रात दिन उसी की प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी में उन्होंने उन चीजों को अपनाया है. जब आप किसी चीज पे अमल करते हैं और बात करते हैं तो उसमें दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं काम करके परवाज तो ये हमने आप में देखा. और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने अपने साथ अपने कोलीग्स के एक्सपीरियंसेस बताए इट वाज सो इंस्पायरिंग. फॉर एग्जाम्पल MM आलम साहब की जो जिंदगी उन्होंने बताई, क्या मुझे कोई ऐसा फोरम मिल सकता है जो वो बात जो उन्होंने बताई है मैं सुन सकूं? सो हाउ लकी वी आर टू बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर जहां हम आपकी तारीफ करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं. उसके साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि आज इन्होंने कहा 13 साल 12 साल बल्कि मैं लिखकर को 20 साल की मुहर लगाता क्योंकि मैं 20 साल से तकरीबन लिखकर से फायदा हासिल कर रहा हूं. और आज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आइदर वर इंस्पायरर, मोटिवेटर्स, trainers, speakers of some level, and then they grew. I saw them growing. बल्कि हमारे यहाँ जब ये आते थे लिखकर में
اسپیچ کرنے کے لیے, سیمینار ہولڈ کرنے کے لیے, تو میں پھر ان کو بذریعے ای میل بھی ان کی تعریف کرتا تھا اور ان کو ایک ریکگنائز کرتا تھا, اور ان کو میں کہتا تھا کہ آپ نے اپنا پچھلا 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور آج اس فورم میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا جناب یوگی وجاد کو. میں اب ٹرینر کی بات کروں گا یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, وہ آپ حیران ہوں گے کہ 50% یہاں پہ ٹرینر ہے. اور یہ ٹرینر نے یا تو وہ کہیں سے آئے اور یہاں کے ہو کے رہ گئے, اور یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے جو بچہ, میں بچہ کہوں گا, آج آیا ہے اور آپ کو تناور درخت میں ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ جڑے رہیں گے. پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلیز For a moment, please. Have a look here. تھینک یو. فیوچر کے لیڈر آپ نے بند کر دیا ہے. چل رہا ہے بند کر. تھینک یو. ہم خوش نصیب ہیں کہ مشتاق صاحب آپ نے سب کو ٹرینرز کہا, لیکن آپ ٹرینرز کے ٹرینر, گرو ٹرینر, پرنسپل ہے, پرنسپل. مسٹر جاپان والا, فیصل جاپان والا نے ابھی ہمیں بتایا کہ وہ وپاسنا کے گرو ہیں, اور جیلانی صاحب نے کہا کہ یہ سب سے بڑے گرو, اور بالکل حقیقت ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ 30 دن تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ اپنی دنیا کو آپ صاف کر رہے ہیں, آپ اپنی دنیا پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ہمارے 3 پوزیشن ہوتی ہیں, میں مشتاق ہوں یا زاہد ہوں تو میں پبلک کے لیے ہوں, میں زاہد ہوں تو اپنی فیملی کے لیے ہوں, میں اپنے لیے ہوں. تیسرا, یہ تیسرے کو یوزلی ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ ہے سیلف. اگر سیلف پہ ہم نے, میں نے جو آپ سے سیکھا آج, کہ جب تک ہم سیلف پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے کامیابی ممکن نہیں ہے. وہ ایک صاحب کا میں ابھی صبح ہی میں ایک یوٹیوب پہ سن رہا تھا, تو وہ ایک شوق صاحب سے, انہوں نے امریکہ میں بڑی کم عمر انہوں نے گزاری, اور وہ ہارٹ کنڈیشن ان کی پیدائشی تھی. اب اس سے وہ بالکل اپنی زندگی کو کسی اچھے موڑ پہ نہیں موڑ سکتے تھے, اور لیکن بڑی خواہش تھی کہ میں ایک بڑا آدمی بنوں, سکسیسفل آدمی بنوں, کامیاب آدمی بنوں. تو بار بار ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی دل میرا کام نہیں کر رہا ہے اور میری جان کام نہیں کر رہی ہے. لیکن اس میں آپ حیران ہوں گے, آپ دیکھیں گا شوف کی وکیپیڈیا بھی ہے, اور اس کے یوٹیوب پہ آپ کو کافی ان کی موٹیویشنل. 1965 میں ہماری وار ہوئی تھی, جس کے بعد اسکواڈرن لیڈر زاہد یعقوب صاحب نکلے. وہ 65 میں وہ آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا, بہت ینگ ایج میں. وہ 1916 میں پیدا ہوا تھا, اور اللہ نے اس کو کم عمر دی. بٹ when he realized, اور ایسی ہی لنکن کی ایک وہاں پہ امریکہ میں اس نے سٹنگ کو جوائن کیا, اور اسے ایسا ہوا کہ even with my all the ailments and کمزوریاں still I can go forward. اور اس وقت جب اس نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا تھا, وہ ایک اسٹور میں آئرننگ کا جاب کر رہا تھا, امیجن. And within 6 years she became millionaire. Just attending a Lincoln's program. Sorry.
तो that is the value of the mind. I would say कि अगर हम चाहें तो कोई चीज हमारे लिए नॉन अचीवेबल नहीं है. कामयाबी हमारे कदम चूमती है जब हमने डिसाइड किया कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है. वेरी सिंपल फार्मूला इन लाइफ. और उस आदमी ने फिर ये फार्मूले को टीच करना लोगों को शुरू किया, एंड ही बिकेम ए ट्रेनर, एंड ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी. तो ऐसे एग्जाम्पल काफी हैं. और वो ये कहता था कि अगर आप अपने जॉब के लिए काम करते हैं तो आप एक लिविंग अर्न करते हैं. सही. जब आप अपने लिए काम करते हैं तो यू आर अर्निंग ए फॉर्च्यून. होता ये है कि हम अपने तरफ जो तीसरा था एक रूम में बैठ जाना, वो आपकी लाइफ, अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें और वो कंसंट्रेशन ऑन डेली बेसिस पे होता है. मुझे अभी योगी बजाज साहब एक चीज बता रहे थे जो उन्होंने अपने लेक्चर में कन्फ्रंट की. किसी साहब को वो लेक्चर दे रहे थे कंपनी को, और उसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर ये वो सारे बैठे हुए थे, और एक साहब बार बार इनको इंटरप्ट कर रहे थे कि जैसे इनसे एग्री ना कर रहे हो, या जैसे वो कह रहे हैं कि वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैग्मेटिक, नॉट ये चीज सही नहीं है जो तुम कह रहे हो. ये कह रहे थे कि आप ऐसा करें कि अपनी जिंदगी, अपने दिनों में कुछ टाइम निकालें, अपने तरफ गौर करें, और आप सांस पे उन्होंने उसको ज्यादा जोर दिया क्या. तो वो साहब उठ के खड़े हो गए दोबारा कि साहब हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है. हम सांस ले ही नहीं सकते, एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, जो आप कहते हैं उसके लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है. तो उन्होंने कहा कि हम सारा दिन ऑफिस में बैठे हुए, तो इन्होंने कहा कि भाई आप 5-10 मिनट बाहर चले जाएं. साहब किसके पास 5-10 मिनट है, हमारा सर तो झुका हुआ है काम से. फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम जब छुट्टी 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो जाके कहीं पार्क में बैठो, कहीं और कुछ नहीं, पार्क में भी नहीं बैठ सकते, गाड़ी में बैठो, और ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये करो. तो उन्होंने कहा उसकी भी मुझे कहा मैं तो 7-8 बजे घर जाता हूँ. अच्छा भाई, तो एक बात कर सकते हो, अपने लिए तुम अपनी कब्र खोदो और उसमें अपनी जगह बना. वैसे ही तुम जिंदा लाश हो. trainer or those who conducted lecture here, Tariq Aziz Saab, Yogi Bajaj Saab, and Saroj Shami Saab, they were the people who conducted, and Ravi Saab also. Janjua Saab. And in future we have Mufti Faisal Japanwala, time writer, time club. So Rafi Saab, कुछ देना है?